बाबा कहाँ हैं? मेरे बाबा शहीद हो गए हैं। कितना वक्त हुआ? कितने वक्त से, कब से आपने बाबा को नहीं देखा? 1.5 साल की थी। यानी अपने बाबा की शक्ल तुम्हारे जहन में नहीं है ना? है? ना, नहीं। उनकी लेकिन तस्वीर देखी है? जी हाँ, सिर्फ वो वीडियोस जिसमें वो मेरे लिए शेर पढ़ रहे हैं और मैं हाथ पांव हिला रही हूँ। कहाँ गए थे जंग के लिए? कहाँ मफकूदुल असर हुए? सीरिया। माजरत, मुझे नहीं मालूम था, वरना बात ही न करता। ज़ैनब बेटी, ज़ैनब, अल्लाह इम्तिहान लेता है। तुम अगरचे कमसीन हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में बड़ी हो, इस सब्र की बदौलत। क्या तुम कबूल करोगी कि शाम में हज़रत ज़ैनब की ज़ियारत के लिए आओ और मेरी मेहमान बनो? जी। मेरी तरफ से हज़रत ज़ैनब की ज़ियारत तोहफ़ा है ज़ैनब बेटी के लिए। शुक्रिया उस्ताद रिजवान, शुक्रिया। जनाब अबूज़री, जनाब अबूज़री, जी। शुहदा की शरीक हयात और उनकी माओं का मर्तबा भी शुहदा से कम नहीं है। ये बच्ची 1.5 साल की थी, अपनी माँ के साथ थी, बाप के साथ थी। ये माँ इस मुद्दत में पल पल जीती और मरती रही। मेरी ख्वाहिश है कि आप इनकी वालदा से दरख्वास्त करें कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, इस बच्ची की वालदा का इस्तकबाल करें। आइए, आइए। सलाम और एहतराम हाज़रीन और नाज़रीन की खिदमत में। उम्मीद करती हूँ आप सभी की इबादत व बंदगी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हो इंशाअल्लाह। कितना खुश होती होंगी जब ज़ैनब को देखती होंगी? जी, मुझे तो वाक़ईन खुशी होती है और बहुत सुकून मिलता है जब इसे देखती हूँ। इसने अपने बाबा को नहीं देखा, लेकिन इसकी बहुत सी आदतें और खूबियाँ अपने बाबा जैसी ही हैं। दरहकीकत ज़ैनब के हिफ्ज़ का सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ था। ज़ैनब बहुत छोटी थी जब उसके बाबा चले गए, लेकिन ज़ैनब का नाम उसके बाबा ने ही इंतखाब किया था। वो हमेशा कहते थे, ज़ैनब मेरी जीनत है, और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम ज़ैनब रखा। उनके जाने के बाद मेरा बहुत बुरा हाल था, बहुत सख्त दिन मैंने गुजारे जी। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और सोचा कि इसके बाबा की तन्हा यही आरज़ू थी कि उनकी बेटी उनके लिए जीनत बने। मैंने भी कोशिश की कि ज़ैनब इस कुरानी रास्ते पर कदम रखकर अपने बाबा के लिए जीनत बन सके और उनके मिशन को आगे बढ़ा सके। जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ज़ैनब तरक्की और जिंदगी के तमाम मराहिल को कामयाबी के साथ तय। सलामत रहिए। जनाब अबूज़री, क्या अब भी इस आय करीमा पर ईमान न लाएं?
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله. اس کے بابا کتنے خوش ہوں گے یہ منظر دیکھ کر. زینب کی ٹیچر ہمیشہ کہتی تھیں، یعنی ایک مدت تک زینب کے ساتھ کام کرنے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگی کہ حفظ کے دوران مجھے صاف نظر آتا ہے کہ اس بچی کے والد کی دعائیں اس کے شامل حال ہیں. وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ کوئی غائبانہ طور پر زینب کی مدد کرتا ہے. اللہ کی مرضی اور اس کا کرم تھا. اس کے بابا کی دعائیں تھیں کہ یہ حافظ قرآن بن گئی. امید ہے کہ اپنے بابا کے مقصد کو آگے بڑھا سکے انشاءاللہ. زینب بیٹی، آپ کے بابا ایک ہیرو ہیں. غور کرنا، آپ کے بابا سپر ہیرو ہیں، چیمپئن ہیں، آئیڈیل ہیں. ہمیشہ ان پر فخر کرنا، ہمیشہ ان پر فخر کر سکتی ہو. معاف کرنا، یہاں یہ باتیں ہو گئیں. ہم تمہیں رنجیدہ نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ خوش رہو. الہی آمین. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 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 بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله 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 احسنتم احسنتم. طابت الأنفاس. میں بھی ایک چھوٹا سا ہدیہ اپنی بیٹی کو نذر کرنا چاہتا ہوں. اس انگوٹھی کا نگینہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی قبر کا پتھر ہے. وہ پتھر جو 70 برس تک حضرت عباس کی قبر اقدس پر نصب تھا. البتہ یہ ہدیہ ناچیز لیکن معنوی ہے. میں اتباع عباسیہ سے بات کروں گا اور اس بچی اور اس کی والدہ کو زیارت اتباعت کی دعوت دی جائے گی شکریہ، انشاءاللہ. بہت شکریہ، ممنون. شکریہ، شکر گزار ہیں. ایک سوال میں بھی پوچھوں؟ صحیح بتانا ہاں اور دل سے. تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہاں پہنچنا چاہتی ہو؟ اگر کہیں پہنچنا آرزو ہے یا کیا حاصل کرنا چاہتی ہو؟ اپنی آرزو بیان کرو.